पढ़ा माथु 8 पर्व 1 पदरु 4 पद पर्यंत। जीशु पर्वतरु ओह्लाई आसन्ते बहु संख्यक लोक ताहांक पछे पछे चलिले। आउ देख जड़े कुष्टी ताहांक निकटक आसी प्रणाम करी कहिला, हे प्रभु आपण जदि इच्छा करती ताहले मते सूची करि पारंती। सेतिरे जीशु हाथ बढ़ाई ताहाकु छुई कहिले, मु इच्छा करूअछि, सूची हुआ। से क्षणी से अपना कुष्ठ रोगरु सूची हेला। आ जीशु ताहाकु कहिले, सावधान काहाकु कुह नाही, किंतु जाओ याजकंकु निजकु देखाओ। पुणी मशा जो नैवेद्य विषय रे आदेश देई अछंती ताहा सेमानंक निकटरे साक्ष्य देवा निमंते उत्सर्ग कर। प्रभु परमेश्वर आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। ए अंशरे आम्भे माने देखिबा प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर स्पर्श, विश्वास, दया आउ बाध्यता, ये विषय गुड़ाक देखा आम्भे माने। तो ये जो अंश कुष्टी जड़े कुष्टी यीशुकर निकटक से आसला। आते बेले अनेक संख्यार लोक माने यीशु सहित चलुले। आ से समय प्रभु यीशु ख्रीष्ट जस्ट पर्वत उपर से ओह्लैछंती। माथु 5, 6, 7 अध्याय ए सबुरे यीशुकर पार्वत्य उपदेश लेखा जाउछि। से पार्वत्य उपदेश समाप्त कला उतार प्रभु यीशु पर्वत उपर ओह्लै आसुछंती। बहु संख्यार लोक माने तांको पछरे जाउछंती। आउ जने कुष्टी यीशुଙ୍କ पाखକୁ से आसुछंती। कुष्टी मानंतु बा कुष्ठ रोगी मानंतु गाँ बाहर रखा जाउथिला। पुरातन नियम रे ए सब व्यवस्था अच्छे। लेवीय पुस्तक 13 अध्याय देखिए कुष्ठ रोगी मानक विषय रे विधि विधान सब दिया जाइछि। कुष्ठ रोग बीजाणु जनित रोग भी आउ अभिशाप द्वारा कुष्ठ रोग होउथिला। बाइबल जहाँ लेखा अच्छे एमती नामान रोगर कुष्ठ रोग एलिसार दास को ही गला, अभिशाप ताकू लगिला। पुरातन नियम पढ़ू। अच्छा जहाँ भी हो तो ये जो कुष्टी से यीशु पाखक से आसुची तो से विषय देखा तो यही कुष्ठ रोगी जनक जड़े निसहाय व्यक्ति, निसहाय साहाय्यहीन। से भिक मागिब, यदि भिक मागी जीव से कहिब असुचि असुचि बोली कहिब। लोक मैंने जापर ये जड़े कुष्टी आसी भिक मागिबा पाई। लोक मैंने दूर ताकू भिक प्रदान करेंगे। आउ पुणी भिक मागिक चलीज गाँ बाहर को जो तार झुपड़ी कि गोटे आश्रय स्थल थी से स्थान। तो एपरी जड़े व्यक्ति यीशु निकट को से आसुअछि। से प्रभु यीशु ख्रीष्टों ठारे तांकर विश्वास अच्छी। आउ से प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांको निश्चित भाव में दया करिवे ए कथाटा ता हृदय मध्य विश्वास थिला। कारण से शुणी से सब कथा शुणी एते एते शह शह हजार हजार लोक थिले से माने केते शुणिले और विश्वास कले आम जानिलु। किंतु यही जड़े लोक से शुणी निश्चय बिना शुणवे कहार विश्वास हुए ना। ईश्वरंकर वाक्य न शुणिले विश्वास हुए ना। जमीती रोमी 10 पर्व 17 पद लेखा अच्छे विश्वास श्रवण रु जात हुए। आ श्रवण ख्रीष्टों वाक्य हुए। आ सही विश्वास द्वारा मनीष परित्राण पाए। परित्राण पाएबा ईश्वरंक ठारू साहाय्य पाए। ईश्वर तांकर प्रार्थना उत्तर दे थांती। तो यही कुष्ठ रोगी जनक से निश्चित भाव में यीशुंकर वाक्य शुणी अच्छी
আর এই নিঃସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆସୁଅଛି। କେମିତି ଲାଗିବ? ଜଣେ ଲୋକକୁ ସମାଜ ଯଦି ବାହାରେ ରହିବ, ସେ ଏକାକୀ ରହିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି ତାକୁ, କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେ ଚିନ୍ତିତ, ବ୍ୟସ୍ତ, ନିରାଶ, ହତାଶ। ଆଉ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ତ ତା ନିମନ୍ତେ ଆଉ କିଛି ଆଶା ଭରସା ନାହିଁ। କେବଳ ଖାଇବ ଆଉ ଶୋଇବ ଆଉ ଦିନେ ମରିବ, ଖାଲି ସେଇଟା ତାର ଚିନ୍ତା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କଲେ, ବାକ୍ୟ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସେ ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସଟା କ'ଣ? ବିଶ୍ୱାସଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତି, ସେ କରିପାରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ଯାହା କରିପାରିବିନି କିମ୍ବା ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, କରିପାରିବେ। ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ, ଅସାଧ୍ୟକୁ ସେ ସାଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ମାନେ ଆମର ସେଠାର କିଛି ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଏହି ନିରାଶ ହତାଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ଏଇ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଜଣକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। 2 ନମ୍ବର, ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବେ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ନ ହେଲା, ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଛୁଛାଟା। କେତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୋତେ ଭାବନ୍ତି। ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ। ଏ କ'ଣ କହିଲା? ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସେଇଟା କହିଲା। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣ ସୂଚି କରିପାରନ୍ତି, ମାନେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ସେଇ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, ମୋର ମୁହଁଟା ଟେଢ଼ା ଥିଲା। ବେଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଡାକ୍ତର କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣେ। ଡାକ୍ତର ଔଷଧ କଲେ 3 ଦିନରେ ବି ଅସର ଦେଖାଏ। ଏଠି ଆମର ଜଣେ ଭଣୀ ଅଛନ୍ତି ରୁଫିନା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା 3 ଦିନରେ ହିଁ କାମ କଲା ଔଷଧଟା ବୋଲି। ସେ ନର୍ମାଲ ସବୁ ଅଛି, ଜାଣେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ହେଲେ ଔଷଧ କଲି, ଔଷଧ ନ କରିକି ରହିନି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଭଲ କରିବ, ଆଉ ଯଦି ନ ହୁଏ ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମୋର ମୁହଁ ଏନ୍ତା କରିଥିବ। ଆଉ କାରଣ ମୁଁ 2 ଥର ଗୁଜରାପଡ଼ାରେ ପାଷ୍ଟର ଥିଲି, ଆଉ 2 ଥର ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଫିଲିପ ବର୍ମା। ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଟେଢ଼ା ଥିଲା, ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ, ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ, ସେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଛି। ମୋର ମୁହଁ ଟେଢ଼ା ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଅଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଜଗତରେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜମୟ ଦେଖାଯିବି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ତ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବ। ଔଷଧ ତ ଖାଉଛି ପ୍ରଭୁ, ହେଲେ ବି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଭଲ କରିଦେଲେ। ତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏଇ ସବୁ ଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ଏଇ ରୋଗୀ ଜଣକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୋତେ ଆପଣ ସୂଚି କରିପାରନ୍ତି, ସେ କଥା କହିଲେ। ତ ଜଣେ ନିଃସହାୟ ଲୋକ, ଆପଣ କ'ଣ ନିଃସହାୟ ଲୋକ କି? ଆପଣ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟହୀନ ଭଳିଆ ମନେ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଜଣେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଭଳି ଆପଣ ସମାଜ ଠାରୁ ଦୂରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ସମାଜ ଠାରୁ ଦୂରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ତ ଚିନ୍ତା କରବାର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଗୀତ ଗାଇଥାଉ, ନାଇଁ? ଗୀତ ଗାଇଥାଉ, ଗୀତ ଗାଇଥାଉ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ, ହେ ଗୀତଟି ଅଛେ। ଆମେ ସମାଜରେ ଯଦି ବଡ଼ କିଛି ହେଇନୁ, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଆମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୀତ ଗାଇଥାଉ, ହେଲା। ତ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତ ଜଣେ ନିଃସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, 2 ନମ୍ବର ସେଠି ଦେଖୁଛୁ, ତାର ସାହସ। ତାର ସାହସ କ'ଣ ଥିଲା? ସାହସ ଯେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ସେ ଜନ ସମାଗମ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେ ବାହାରେ ରହିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବ। ଏଇଟା ନିୟମ ଥିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆଇନ ଥିଲା। ସେଇଟା ଭାବରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ରଖିଅଛନ୍ତି ସେ ବିଧିବିଧାନଟା
ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟ କଲେନି, ସେ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲେ, ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଆସିଲେ। କାହିଁକି? ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସୂଚି କରିପାରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଏ ଅଂଶରେ ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ଦେଖିଲୁ। 2 ନମ୍ବରରେ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ଜଣେ ଦୟାଳୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। କିଏ ସେ ଦୟାଳୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏ ରୋଗୀ ପ୍ରତି ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ 3 ପଦ, ଯୀଶୁ ସେଥିରେ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାହାକୁ ଛୁଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି ଶୁଚି ହୁଅ। ଛୁଇଁଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ଏ ପାଲକମାନେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତିନି, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରିପାରନ୍ତିନି। ବା ସେ ପାଲକମାନେ କାରଣ ଈଶ୍ୱର କା ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଅନେକ ସମୟରେ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀକୁ। ଏମିତି ହେଇଥିବ ହାତ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି କି? ଯେତେ ନିଜକୁ ଆପୋଷ୍ଟଲ, କିଏ ପ୍ରଫେଟ, କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ହେଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀକୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି କି? ତୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯା, ଭଲ ହେଇଯା ବୋଲିକିରି? ନା, ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ବହୁତ କଠିନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏଇଠି ତ ପରିଚୟ। ମଣିଷ ଘୃଣା କରିପାରେ, ମଣିଷ ଅସହଜ ମରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବ, ନିଜକୁ ଯେ ନମ୍ର କରିବ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଲୋଡ଼ିବ ବିଶ୍ୱାସରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ପାଇବ, ସମାଧାନ ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ଅଛି କି? କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି? ଏ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯେ କିପରି ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ଆଉ ସମାଜରେ ସେ ରହିବେ, ସେ ପରିବାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆପଣ ଏବଂ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ। ହେଲେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ତ ଆମ ନିଜ ଠାରେ ରହିଛି। କ'ଣ ସେଇଟା? ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନାହୁଁ, ଆମେ ସାହସ କରୁନାହୁଁ। ଇଏ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଜଗତରେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଏ ମଙ୍ଗଳ ସମାଚାର ଯେନ୍ ଅଛି ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଯୋହନ, ଏଥିରେ ପାପୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଘଟଣା ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। କିପରି ଯୀଶୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, କ୍ଷମା କଲେ, ଚମତ୍କାର କଲେ, ଏ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଲୋକ 5:32 ସବୁବେଳେ କଥା କହିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। ଯୀଶୁ ସେଇଟା କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ 7 ଅଧ୍ୟାୟର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କର ପଛେ ଛିଡ଼ା ହେଲା, ଗୋଟେ ପାତ୍ର ସୁବାସିତ ତୈଳ ନେଇକି ଆସିଲା। ସେଠି ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ, ଫାରସୀ ମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀରେ ଲେଖାଯାଏନି, ଗୋଟେ ଫାରସୀ ଲୋକର ଘର ଥିଲା। ଆଉ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ। ଯୀଶୁ ସବୁ ଜ୍ଞାତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ସାହସ କଲା। କେତେ ତାର ପାପ ଥିଲା ଯେ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପଦେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମହା ପାପେ ନାହିଁ, ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଏ ପ୍ରକାର କହିନାହାନ୍ତି। ଲେଖାଯାଇନି ସେଠି। ତାର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ
से पाप पाई से दुखित है अनुताप कला इटा ठीक है बाइबल सेमती ही लिखा जाऊँगी अपव्य पुत्र कहानी से प्रकार देखिए तो पापनी स्त्री से प्रकार कला प्रभु जीशु कौन कहले दुख 7 पर्व तार 48 पदे तोहर पाप सब क्षमा होइछि तोर पाप सब क्षमा होइछि आउ शेष कहले 7:50 तोहर विश्वास तते रक्षा करिछि शांति रे चली जा तोहर विश्वास में लिखाई मन रखिए कहीं लगे विश्वास विश्वास कौन विश्वास सबुतिर मूल चाबी से माने ये हाँ मूल विषय अटे चाबी काटी अटे विश्वासटा विश्वास बिना किसी हुए ना किसी संभव नुह प्रभु जी कहले रे हर बुई कि अच्छा सुबासित तेल तु देलु मते मखई देलु आगे सुंदर साउरी देलु तोर सुंदर बाल्टी पोछी देलु एकदम हे नरम लगला आउ मोर पाद को तू चुम्बन देलु अच्छा बढ़िया भेरी गुड सेमिति कहले ना इथि लगी तू रक्षा पाई गलु वर्ती गलु किसे कही जानते सेटा भल काम कलु जे रक्षा पले नाही तोहर विश्वास तते रक्षा करी अछि समस्त कहमा तोहर विश्वास तते रक्षा करी अछि हालेलुया हां एटा माने रखिबे बाइबल हमर कहूछि क्रिया कर्म द्वारा परित्राण बा उद्धार हुए नाही विश्वास द्वारा हुए हला कारण विश्वास कारण अनुग्रह विश्वास द्वारा तुम्हें माने परित्राण पाई अछ ताहा तुम मानक निज ठारो होई नाही ताहा ईश्वरंकर दान आमे निजको रक्षा करि परिबा नाही केवल विश्वास जेतला में करू प्रभु यीशु ख्रीष्ट रे जे यीशु मो पाप पाई मृत्युवरण कले मो पापी अटे आ यीशु 3 दिन रे मृत्यु उठी अछंते एहा यदि विश्वास करू ताहले हमर पाप क्षमा हो जाए आमे पाप उद्धार पाई जाऊ खाली सेतकी नहीं आमे माने शांति प्राप्त हबा यही पापनी स्त्री को यीशु कहले तोहर विश्वास तते रक्षा करियछि शांति रे चली जा आराम से छे रही परबा आ केही कहने वाला नहीं न तोर पाप सब क्षमा हो जाइछि कारण तार कार्यकलाप सब बदली गला कार्यकलाप से जहाँ करूला अभी आ से करू ना से भल काम करुच्चे किए कहबे ताकू ये पापेन बोली आज पापेन बोली कहला से परिवर्तित हैला परे बदली परे जे कहला हातर मुहा ही पोक पड़बे हला पोक पड़बे लेखा तो नहीं न आमे जे कहसु गाम आमे के तोर मुहे पोक पड़बो कहसन का हां तो से बुरी नजर माने बहुत तेरा काला नहीं कहसन का अरे से मन परिवर्तन करी तुम एंता करने वाला क्या से ईश्वर लोक वर्तमान ईश्वर राज्य से स्थान पाइब से सूर्य परी तेजमय देखा झकझक कर हाँ प्रभु यीशु यह करने निमंते जगत को आसिले पापी मानू उद्धार कर आसिले दुर्बल मानू सबल करने निमंते आसिले विश्वास दरकार साहस दरकार कि ये पापनी स्त्री साहस कला भय कला नहीं से लाज कला नहीं से यीशु के पाखक आसिला रक्षा पाइला यही कुष्टी जनक यीशु के पाखक आसी सूची हेबा निमंते यीशुकर शक्ति रे तांकर कार्य रे तांकर संपूर्ण विश्वास अछि पुणी पाप उपरे मध्य यीशुकर अधिकार अछि क्षमा देवा निमंते यही विश्वास रही ए लोकंकर हृदय रे आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट ए व्यक्ति जन को स्पर्श करदेले से छुईदेले भल हो गले आपणकर मोर समस्या मध्य प्रभु समाधान करते आमको कुष्ठ रोग होना कि कुष्ठ रोग यहाँ को समाज ठार दूर रखी एमती परिस्थिति हुए आमको जे आमर व्यस्तता आमर आवश्यकता आम मान चिंतार पकई दे था जो आम राली को जाइ न था मन पैसा नहीं न मोर अंका झिमका अच्छे राली को सभा समिति को नहीं जो एंता भी आम बहाना बनाई देस है अरे प्रभु यीशु ख्रीष्ट ठारे भरोसा रखु
निकटक आसतु प्रत्येक दिन प्रति मुहूर्त जीशु सहित रुहतु। प्रभु जीशु जगत को आसिले आम मान सहित रहा निमंते आसिले आम बर्दिन दिन सहीटा ही शुणु से संवाद शुणु प्रभु जीशु आम सहित रहते आमे माने ताहांकर वाक्य दे ताहांकु आमे माने विश्वास करि परिबा आमे माने तो एही व्यक्ति जनक सुस्थ हेले आ वर्तमान सुस्थ हला पर जीशु तांको कहउछंती कोन सावधान बोले कहउछंती सावधान बोले काहे कहउछंती कोन विपद अछि कि सावधान लेखा थाई रोड मानकर लेखा थाई सावधान दुर्घटना कि बिजली ट्रांसफॉर्मर लगी था से जगह सावधान बोली लेखा दे था विपद बोली लेखा दे था एथि कोन विपद अछि कि नाही एने तांको कहउछंती कोन एक साक्ष्यमय जीवन काटिबा निमंते कहउछंती साक्ष्यमय जीवन जे तुम सुस्थ होई अछ सेथि निमंते काला करते मंदिर पूजा जाजकों पाखको आ विधि अनुसार तुम्हें नैवेद्य चढ़ाओ दान चढ़ाओ मैंने दान दिए तुम्हें सुस्थ होई अछ भल ही अछ तुम्हें ईश्वर निकट में दान चढ़ाओ तुम्हें आ जाजकों को देखा से तुमको देख परीक्षा निरीक्षा कर तुम्हें छुट्टी भल ही अछ आ से धन्यवाद तुम ग्रहण कर दान ग्रहण कर तु घोषणा कर जाजक तुम्हें सूची ही अछ जाओ शांति रे जाओ तुम्हें घर को जाओ आराम से बंची पार प्रिय भाई भूणी माने आमर दुख चिंता दुर्दशा आमको बेले बेले सहभागिता ठार दूर को नहीं था से प्रकार न हो आम प्रभु निकट को आसो प्रभु प्रति प्रेम प्रकाश करो लाज भय न करो अलसुआ न हो ना कौन रोगी पर गिरजा प्रार्थना को आसू ना एकला रोचे से कुष्ठ रोगी सामान हो जाऊे कथाटा एकदम हाँ प्रभु पाखक आसलानी ये जो प्रिय मंडली आपने बसी ईश्वर विश्वासी गण बसी यहाँ पवित्र स्थान आपण मैंने पवित्र पवित्र लोक अटंती बाइबल अनुसार आम समस्ते पापी थिलु पापी अटु कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट को आम उद्धारकर्ता बोली मानुथिबारु निजको पापी बोली स्वीकार करुथिबारु प्रभु आमको पवित्रीकृत करि अछंती। प्रथम करंथी 6 अध्याय 11 पद पढ़िबे से किपरि करंथी लोक माने विभिन्न प्रकार पापर लिप्त थिले आ से माने कहा जाउची हां तुमे माने एही प्रकार थिले केही से प्रकार थिले किंतु तुम माने यीशु नाम रे आत्मा द्वारा धार्मिक गणित हई अछ पवित्रीकृत हई अछ तुम माने क्षमा पाई अछ प्रभु पापी माननको ही क्षमा करिबा पय आसिले सहायता करिबा पय आस्तिले तो आपण माने पवित्र लोक अटंती आमे पवित्र लोक अटु आ ए सुंदर सहभागिता ईश्वर को मध्य संतुष्ट करूअछि आ केही यदि आसीबो नै कोटी थिबो से एकला किया कोन करिथिबो से धन्यवाद करुथिबो बोली लागुनी से धन्यवाद करुथिबो घरे बोली कि धन्यवाद प्रशंसा रविवार दिन गिरजा घरे करा जाए समस्ते आसंती प्रभु ईश्वर साहाय्य करते आम समस्त को समस्त विषय बुझा निमंते आई लोक जनक से गला जाजक निकट को नैवेद्य सब चढ़ाइला ये लेखा जाई नहीं तथापि सेटा ही करुथिले। प्रिय भाई भौणी माने आम मानकु मध्य एही प्रकार साक्ष्यमय जीवन काटिबार अछि चक्ष्य मध्य साक्ष्यमय जीवन काटिले से परिवर्तित हेले तार संपत्तिर अधा दरिद्र मानक दान कले दान सहित नैवेद्य सहित जड़ित अच्छे आ जो मैंने बुझी आपण मैंने अनेक संख्यार अनेक दान दिखती जो बरमुंडा मंडली आज यार आय संख्या बढ़ी रिपोर्ट अनुसार अन्य मंडली मान अपेक्षा बरमुंडारे बढ़ी जहाँ मुझे देखुची मुझे विशेष समय रहुनी डेपुटी पास्टर हिसाब से तथा रिपोर्टा तो मुझे शुणा पाऊँगी तो दान सहित मत जड़ित थाए प्रभु जो आश्चर्य कर्म करती आम जीवन में आशीर्वाद कथा दान द्वारा प्रकाश करा जाए एक साक्ष्यमय जीवन आम मैंने बीते पार प्रभु से आम ठार चाहती तो यही लोक जनक यही पुष्टि जनक से मंदिर को गला दान चढ़ाइला आउ से जो सूची गोटे साक्ष्य
से बहन कला से समाज रे से रहिला ईश्वर गोटे प्रकार मुद्रांक लगिला जे ईश्वर यहाँ दया कले ईश्वर बोले जगह प्रभु जीशु ख्रीस्ट जीशुकर नाम प्रचारित है जे जीशु यही प्रकार करते आज जीशु प्रभु करती साहाय्य करती प्रिय भाई भौणी मैंने आपण मैंने आसी प्रभु आपण सहित रही अच्छा रही थे आपणकर समस्या रोग दुख जहाँ भी हो जीशु पाखे जनातु सब आप पाखक संभव हो न था कौन पालक कौन प्रभु दास पहुँचवा निमंते आप निजे जीशु पाखे प्रार्थना करेंगे एमती परिस्थिति आसे प्रभु आपणकर प्रार्थना शुणे आपण प्रार्थना शुणे आपणकर समस्या प्रभु जीशु समाधान करेंगे ये लोकटा जीशु समय शिष्य मैंने सुस्थ कर प्रार्थना करी आज जीशु पाखक कंप्लेन आसूला आपणकर शिष्य मान पाखक आसी आनी से प्रभु जीशु विरक्त होते हे अविश्वासी माने केते काल तुम संगे रही आ प्रभु जीशु से सुस्थ करुले से प्रार्थना सीधा सलख आपणकर प्रार्थना सीधा सलख प्रभु जीशु शुणती आपण हिम्मत दरकार साहस दरकार विश्वास दरकार प्रभु ईश्वर इच्छा आप लड़तु ईश्वर इच्छा विश्वास कर शक्ति विश्वास करतु आ प्रभु जीशु आपण स्पर्श स्पर्श कर विश्वास करेंगे कारण प्रभु आपण जीवन देते आपण मरी अच्छा से प्रभु आपन को भल पाती प्रभु आप समस्त को आशीर्वाद करतु।